لیکن جب آپ اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجیں اور آپ کو پتہ ہو کہ آپ کا بچہ سامنے والے ایک ٹیوشن سینٹر کے اندر پڑھنے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا ہے تاکہ وہ بڑا ہوگا تو اس کے فیوچر سے جڑی ہماری امیدیں بھی پوری آئیں گی، اور اچانک سے وہ کسی کی غلطی کی وجہ سے وہ سارا فیوچر، وہ سارے خواب، وہ مستقبل، اس بچے کی زندگی سب کچھ چلا جائے، تو آپ سوچئے کہ کیسا محسوس کریں گے۔ ایسا ہی محسوس کریں لاہور کے علاقے کانا میں پیش آنے والے جو دل خراش سانحے کے اندر جن بچوں کی جانیں گئی ہیں، ان کے پیرنٹس، ان کے والدین، جس نے پورے ملک کو اس وقت سوگوار کر دیا ہے۔ نجی ٹیوشن سینٹر تھا جناب یہ، جس کی چھت گری، جس سے ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق انفارچونیٹلی 14 معصوم بچے جو ہیں نا ان کی جان چلی گئی ہیں، اور ان کی عمریں مزمل پتہ ہے کتنی تھی؟ 4 سے 16 سال 4 سے 16 سال، ان کے 4 سال کا ایک معصوم بچہ بھی، اور 16 سال کا ایک جو ایڈولیسنٹ ہوتا ہے نا، جو نیا داخل ہو رہا ہوتا ہے، ایڈلٹ ہوڈ کی طرف جا رہا ہوتا ہے، وہ بھی اس کے اندر شامل تھا۔ 8 بچے اور جو ٹیچر وہاں پر پڑھاتی تھی وہ زخمی ہیں۔ ریسکیو آپریشن کہا جا رہا ہے کہ مکمل کر لیا گیا، اور 20 بچوں کو بحفاظت وہاں سے نکال بھی لیا گیا۔ 30 سے زیادہ بچے تعلیم حاصل کر رہے تھے وہاں پہ، 30 سے زیادہ بچے تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ میری ایک ریکویسٹ ہے آپ سب سے جو یہ شوز دیکھ رہے ہیں، پلیز کائنڈلی، لالچ بری بلا ہے۔ کراچی میں پلازاز کے اندر ایگزٹ ویز کے آگے دکانیں بنی، پلازا کو آگ لگی، لوگ جل کے مر گئے، اندر لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہوا، لیکن اس سے زیادہ نقصان لاشوں کا تھا، لوگوں کا تھا، افراد کا تھا جن کی زندگی ختم ہو گئی۔ ابھی تک باقیات کچھ ایسی ہیں کہ جو وہاں سے نہیں ریکور کرنے والے، کیا پتہ ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ ان کا پیارا دنیا سے چلا گیا۔ ایٹ دا سیم ٹائم اب ایک اور انسیڈنٹ ہمارے پاس لاہور میں آ رہا ہے کہ جس کے اندر آپ کیوں چھتوں کے اوپر چھتیں بناتے چلے جا رہے ہیں؟ اسٹرکچرل انٹیگریٹی ایک چیز کا نام ہے، اس کو دیکھا کریں، تھوڑا سا عقل اور پیسہ لگا لیں، انجینئرز ہائر کر لیں، یا لوکل ایریا میں کسی اتھارٹی سے اجازت لے لیں۔ اچھا، جس جگہ پر یہ کنسٹرکشن کی جا رہی تھی نا، وہاں پر دیکھ کر لگتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کہیں سے شاید اجازت لی بھی گئی ہوگی یا نہیں لی ہوگی، لیکن یہ کنفرم نہیں ہے، یہ میرا ایک تجزیہ ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ جو بچے زخمی ہوئے ان میں سے ایک بچی کا ہمارے پاس ایک بیان ہے اور کچھ پیرنٹس کا بیان ہے، وہ سنیے، پھر واپس آئیں گے، مزید بات کریں گے۔ لینٹر ابھی کچا تھا، وہ بننا تھا صحیح طرح پورا، تو کچا تھا، انہوں نے مٹی ڈالی، سارا ہمارے پہ گر گیا۔ بچے پڑھتے تھے نیچے تو پتہ ہی نہیں لگا، ہوتے اوپر ٹیلے لگا رہے تھے تو گر گئی، اس کو پتہ ہی نہیں۔ اکیڈمی تھی لیکن اب وہ کمزور ہو گئے ہیں، ٹیئر گارڈر اس کے اوپر انہوں نے مٹی یا جو بھی ڈالا اس کا وزن برداشت نہیں ہوا۔ ان کو چاہیے تھا نا کہ بچوں کو چھٹی دے دیتے ایک دن کے لیے، کہ بھائی آپ کل آ جائیں یا پرسوں آ جائیں، یا 2-3 دن چھٹی دے دیتے۔ میں اپنی جاب پہ تھا، ٹھیک ہے، مجھے بھائی کی کال آئی ہے کہ اس طرح چھت گر گئی ہے، آپ کی بھتیجی نیچے آ گئی ہے، جلدی سے ہاسپٹل آؤ۔ جب میں ہاسپٹل پہنچا تو سانس چھوڑ چکے تھے، فوت ہو گئے تھے۔ باز آئی ہے، باہر نکل کے بھج کے میں بھائی ادھر ہے گئے نے، انہوں نے میں بلایا بھی، اس کی چھت جڑی گر گئی ہے تے بھج کے وہ آئے نے، انہوں نے بچے ویکھے نے، کوئی باہر جڑے سی باہر بچ گئے نے تے جڑے اندرلے سی وہ اندر انہاں مٹی چ کٹے نے۔ بس اللہ اکبر، انہوں نے اپنے بچے پڑھنے کے لیے بھیجے تھے اور وہاں پر کسی کی غلطی کی وجہ سے، کسی کی جان بوجھ کے بلکہ کہنا چاہیے کہ ایک حرکت کی وجہ سے نا ان بچوں کی جانیں چلی گئی ہیں۔ 5 افراد کو حراست پہ لیا گیا، جس میں مالک مکان ہے، اس کا بھائی ہے، اور وہ مستری بھی شامل ہے جو یہاں پر کنسٹرکشن کر رہا تھا، گھر بنا رہا تھا، جبکہ جو ٹیچر وہاں پر موجود تھی وہ بھی زخمی ہوئی ہیں، اور حادثے کے اندر ان کی بیٹی جو ہے نا وہ بھی دم توڑ گئی ہے۔ اب ساری سچویشن کے اوپر پولیس بھی ڈیفینیٹلی انوالو ہونی تھی، اور پولیس کی طرف سے کیا کہا گیا ہے، ڈی آئی جی کامران فیصل صاحب کیا کہتے ہیں، ذرا سن لیجیے۔ چھوٹا سا کمرہ ہے، اس کی زیادہ ویڈتھ اور بریڈتھ نہیں ہے، اس کے اوپر جب ویٹ زیادہ ہوا ہے تو وہ گارڈر ایک ٹوٹا ہے، جو کہ نیچے بیٹھے ہوئے بچے اور جو بھی ٹیوشن سینٹر چل رہا تھا وہ اس کے اوپر گرے۔ اس واقعے میں جتنا بھی افسوس کا اظہار کیا جائے کم ہے، ذمہ داروں کا تعین بہرحال کیا جائے گا، اور جو بھی قانونی کارروائی۔ یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو کوئی کہہ رہا ہے لینٹر کچا تھا، گر گیا اندر، کوئی شٹرنگ ہوئی ہوئی تھی، کوئی کہہ رہا ہے کہ گارڈر گر گیا کنسٹرکشن ہوتے ہوئے۔ ہمارے پاس عزیر چودھری لاہور سے موجود ہیں، ہمارے نمائندے اس وقت، ان سے بات کرتے ہیں جاننے کے لیے کہ اب کرنٹ سچویشن کیا ہے۔ السلام علیکم عزیر، تھوڑا سا ذرا بتائیے کہ اس وقت آن گراؤنڈ سچویشن کیا ہے، اور جو زخمی بچے ہیں ان کے حال احوال، ساتھ انویسٹیگیشن جو کی جا رہی ہے اور 5 بندے حراست میں لیے گئے ہیں، اپ ڈیٹ کیا ہے سب کے بارے میں؟ جی بالکل، اس وقت میں جائے حادثہ پہ موجود ہوں۔ اگر میں کیمرہ مین کو ریکویسٹ کروں، میرے کیمرہ مین دکھا سکے، میرے بالکل پیچھے جو ہے یہ وقوع ہوا تھا، ایک بستی ہے یہ کانا کی علاقے کی، یہ کانا کے علاقے کی میں آپ کو تھوڑی سی آن سچویشن بتاؤں تو یہ ایک محلہ ٹائپ ایک بستی ہے جہاں پر ایک گھر قائم تھا۔ اس گھر میں ایک خاتون جو ہے وہ اہل علاقہ کے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ چھوٹا سا یہ گھر تھا، اس گھر میں بچے تعلیم حاصل کر رہے تھے، جب اس گھر کی اوپر والی منزل جو ہے پہلی منزل پر
पर टीआर गार्डर की जो लेंटर थे वो डले हुए थे और उसमें कुछ मिट्टी डालने का काम शुरू किया गया था। जिस तरह वो काम शुरू किया गया, मजदूर ऊपर छत पर मौजूद थे, तो एक टीआर जो है वो वजन बर्दाश्त नहीं कर सका और वो जो टीआर गार्डर था वो नीचे फैमिलीज जो मौजूद थी और जो बच्चे मौजूद थे उन पर गिर गया। फौरी तौर पर रेस्क्यू ने जो है वो उनको तलब किया गया। रेस्क्यू काम के मुताबिक 4:42 गुज़िश्ता रोज़ उनको कॉल रिसीव हुई और 9 मिनट के अंदर रेस्क्यू की पहली टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची। लेकिन उससे कबल ही अहले इलाका और जो अहले मोहल्ला थे जिनके बच्चे अंदर मौजूद थे, उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन अपने तौर पर जो है वो शुरू कर दिया और बच्चों को जो है वो निकालने का अमल शुरू किया गया। तकरीबन 2 घंटे का अमल जारी रहा। रेस्क्यू ऑपरेशन 2 घंटे तक जारी रहा और 2 घंटे बाद डी ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान की जानिब से कंफर्म किया गया कि इस अफसोसनाक वाक़े में 14 बच्चे जो हैं, 14 कमसिन बच्चे वो जाँ भाग हो चुके हैं, जबकि 6 के करीब बताया गया कि जो वो अफराद हैं वो अभी भी अस्पताल में ज़ेर इलाज है। यहाँ पर जो करीब तरीन अस्पताल था वो काना का ही अस्पताल था इस आबादी से मुल्का, वहाँ पर बच्चों को शिफ्ट किया गया, जिसके बाद उसके थोड़े से ही फासले पर मुकदमा दर्ज किया गया है। और अगर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, कौन सी दफात लगाई गई हैं? हाँ जी बिल्कुल, मुकदमा जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर हैं उनकी मुद्दत में पुलिस ने दर्ज कर लिया है। मुकदमे में जो है वो 2 दफ़ा जो है वो लगाई हुई है। पहली दफ़ा जो 322 कत्ल बिल सबब की लगाई है, जबकि दूसरी दफ़ा 337H लगाई गई है। इसमें जो है वो तमाम जो दफ़ात हैं, दोनों दफ़ात, इसमें गफलत और लापरवाही बरतने की जो है वो उसमें दफ़ात शामिल की गई हैं। और इसमें बताया गया है FIR में कि जो 3 भाई थे जो इस घर में रिहाइश पजीर थे वो, और इनके अलावा जो एक मजदूर था जो मिट्टी डाल रहा था, उसको जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया है और अब वो पुलिस की हिरासत में है। और FIR में भी यही बताया गया कि उनकी गफलत और लापरवाही की वजह से जो है ये वाकया पेश आया। जब हमारी इलाका से बात हुई तो उनका आप लाहौर में हैं, मेरा भी लाहौर से ही ताल्लुक है और पूरे मुल्क में इनफैक्ट इस तरह से होता है कि जब भी आप कंस्ट्रक्शन करने लगते हैं तो आपको कुछ परमिशंस लेनी होती है मुख्तलिफ इदारों से। अगर आपको एक नया पोर्शन भी बनाना है तो उसके लिए भी एक नक्शा बनाना बड़ा ज़रूरी है, एंड देन लेंटर डालना है, तो क्वालिटी के बारे में बड़ा ख्याल रखा जाता है। यहाँ पर आपको प्रोटोकॉल्स जो है ना कंप्लीट होते हुए या उनके ऊपर अमल दरामद नज़र आया या नहीं? आशा, अभी अगर बात करें हम सिचुएशन की तो यहाँ पर ऐसा जो हमारी अहले इलाका से बात हुई है या जो मोहल्लेदारों के बच्चे यहाँ पर पढ़ते थे उनका ये बताना है कि ऐसा कोई प्रोटोकॉल यहाँ पर फॉलो नहीं किए गए थे। जो मज़दूर था उसको बुलाया गया था, जो ठेकेदार था और जो घर का मालिक था उसने उसको बुलाया था कि जो ऊपर वाली छत है वहाँ पर जो है वो लेंटर डालना है, उन्होंने मिट्टी डालनी है, मिट्टी के बाद वहाँ पर टाइल डलनी थी ताकि वहाँ पर भी जो है वो एक फ्लोर जो है बनाया जा सके। और वहाँ पर भी है होपफुली उन्होंने पढ़ाई का काम ही करना था, क्योंकि एक छोटा सा घर है और यहाँ पर 3 भाई जो हैं वो रिहाइश पजीर थे। तो इस छोटे घर में 3 रिहाइश पजीर फैमिलीज जो थी वो मौजूद थी। घर काफ़ी छोटा था तो इसीलिए इन्होंने फैसला किया था कि ऊपर वाला पोर्शन बनाएंगे। और जो अहले इलाका का दावा है वो यही कहना है कि ऐसा कोई प्रोटोकॉल्स जो है वो फॉलो नहीं किए गए। और FIR में भी यही चीज़ बताई गई है कि इनकी गफलत और लापरवाही की वजह से ये सानिया पेश आया है। अगर वो ये प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं या प्रॉपर तो बात डन हो गई कि यहाँ पे जो प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलो नहीं किए गए। अथॉरिटीज़ की तरफ से क्या कहा जा रहा है? पॉलिसीज़ में कोई रिस्ट्रिक्शंस लाई जाएंगी, कोई पॉलिसीज़ के अंदर कुछ सख्ती की जाएगी इस वाक़े के बाद, इस आने के बाद, कि इस जगह पे कोई भी कंस्ट्रक्शन जो है वो पहले अप्रूव करानी पड़ेगी? अगर हम बात करें लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों की तो जो लाहौर के कुछ पोश एरियाज़ हैं या जो सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर अगर कंस्ट्रक्शन करनी हो तो वहाँ पर मुतलका हुक्काम की इजाज़त के बगैर 1 इंच भी जो है वो आप अपने घर का या ना तो बाहर निकाल सकते हैं, ना ही आपको इजाज़त होती है कि आप उस पर कंस्ट्रक्ट कर सके। लेकिन ये क्योंकि थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया है, यहाँ पर ऐसा चेक एंड बैलेंस आप कह सकते हैं कि वैसा नहीं था, इसी वजह से ये अफसोसनाक सानिया पेश आया है। अगर बात करें हम SOPs की तो अहले इलाका ने भी यही कहा है कि ऐसे SOPs मुतासरीन जो थे फैमिलीज़, एक फैमिली यहाँ पे इंतहाई जिनके साथ एक सानिया पेश आया, उनके 4 बच्चे इस वाक़े में जो है वो ज़ख्मी हुए थे। उन्होंने 4 बच्चे घर से पढ़ने के लिए भेजे थे, जिनमें से 3 की जो है वो डेथ हो चुकी है। एक बच्चा उनका स्टिल जो है वो हॉस्पिटल में है। ये रिटोरिकल क्वेश्चन है, लेकिन क्या यहाँ पर उनसे बात हुई कि यहाँ पर इंसान नहीं बसते कि जो इदारे हैं वो बाकी इलाकों में पॉश एरियाज़ के अंदर या जहाँ पर नज़र आए कि हाँ बड़े बड़े घर बने हुए हैं वहाँ पर तो बहुत एक्टिव नज़र आते हैं कि 1 इंच भी कोई बाहर नहीं निकाल सकता? क्या यहाँ पर इंसान नहीं बसते हैं या फिर यहाँ पर रहने वाले लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि उनके ज़रिए कोई बातचीत की जा सके? अनफॉर्चुनेटली जब क्योंकि कल शाम से ही हम इधर मौजूद हैं, हम देख रहे हैं अहले इलाके से जब हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि यहाँ पर जो है अब कल से जब वक़ुआ हुआ है उसके बाद से अब
लोग भी आ रहे हैं, वासा की टीम भी आ रही है, सुथरा पंजाब की टीम भी आ रही है, सड़कें भी साफ़ की जा रही हैं, लेस्को कामला यहाँ पर मौजूद है, फौरी तौर पर तारों का काम भी ठीक किया गया है यहाँ पर। हाँ, देख लीजिए किसी ने दौरा ना करना हो यहाँ पर, क्योंकि कल पंजाब असम्बली के अंदर भी इसकी बाज़गश्त सुनाई दी है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी उज़ैर कि लोग जो हैं जिनके खिलाफ अब कार्रवाई की जा रही है उसके अंदर उन इदारों के लोगों को भी शामिल करना चाहिए, उनके ऊपर भी दफात या FIR काटनी चाहिए जो यहाँ पर नहीं मौजूद थे। एंड में आप कुछ कहना चाह रहे हैं उज़ैर? हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल, इसमें लोगों का यही कहना था कि हम ये जो लोग अब यहाँ पर आ रहे हैं या जो लोगों का अब यहाँ पर जंबे गफ़ीर एक उमड़ रहा है, इदारे आ रहे हैं, तो हम तो सिर्फ यही कहेंगे कि 14 बच्चों की जानें गई हैं जिसके बाद जो है इदारे मुतहरिक हुए हैं। तो कुछ बच्चों की जानें जानी थी तो ही इदारों ने मुतहरिक होना था, और आइंदा के लिए अब वो कह रहे थे कि हुकूमत को चाहिए कि कुछ SOPs ऐसे सेट कर दें कि कंस्ट्रक्शन जिस भी एरिया में हो रही हो या जहाँ पे भी कंस्ट्रक्टेड एरिया हो रहा हो वहाँ पे नीचे मजदूर काम ना कर रहे हो या वहाँ पर एटलीस्ट पढ़ाई ना हो रही हो या किसी भी किस्म का कमर्शियल या नॉन कमर्शियल काम ना हो रहा हो, ताकि कंस्ट्रक्शन के दौरान जो है वो हादसा ना हो सके। थैंक यू ज़ैर, आपने डिटेल सारी प्रोवाइड की, शुक्रिया आपका। और हमारी भी ये रिक्वेस्ट है तमाम तर स्टेक होल्डर्स से कि जब कोई प्लॉट सेल या परचेज़ करना हो, कोई घर सेल या परचेज़ करना हो, ख़ास किसी सोसाइटी के अंदर हो या किसी पटवार खाने के नीचे आता हो जो डेवलप्ड जगह नहीं भी कहलाती, वहाँ पे भी गवर्नमेंट टैक्स वसूल करती है, दोनों तरफ से, ख़रीदार की तरफ से भी और उसकी तरफ से भी कि जो बेचने आया है अपने प्लॉट या घर को मार्केट में। अगर टैक्स वसूल करते हैं आप और अगर हम टैक्स देते हैं खुशी से, तो वो सर्विसेज के लिए देते हैं, वो क्वालिटी की एश्योरेंस के लिए देते हैं, और अगर पॉलिसीज़ बनती हैं तो वो हमारी बेहतरी के लिए बनती हैं। खुदारा उनको इम्प्लीमेंट भी करवाया करें उन्हीं टैक्स के पैसों से जो प्लॉट या घर की कीमत में से आपने लेने होते हैं।